अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं गर्मियों की एक और बहुत बड़ा मसला आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अक्सर गर्मियों में यूटीआई हो जाता है, जिसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में निज़ाम बोल की इन्फेक्शन इसे बोलते हैं। यानी पेशाब का जो निज़ाम है, इसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए तो फिर हमें किन किन तकालीफ का सामना करना पड़ता है, और अगर हो जाए तो फिर इसका हम होम्योपैथिक में क्या इलाज कर सकते हैं। व्यूअर्स, इस पर बात होगी, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। व्यूअर्स, यूटीआई यानी पेशाब के निज़ाम में इन्फेक्शन या बैक्टीरिया का आ जाना, जो मोस्टली बैक्टीरिया इस इन्फेक्शन में इन्वॉल्व होता है, यानी इसमें उसका अमल दखल होता है, वो है ई कोलाई। ये एक किस्म का बैक्टीरिया होता है जो कि हमारे निज़ाम बोल में दाखिल हो जाता है और फिर वहाँ इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है। गुर्दों के लेवल पर अगर ये इन्फेक्शन हो तो इसे फाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। उसके बाद ये ब्लैडर में होता है, यूरिनरी ब्लैडर में होता है, और उसे हम सिस्टाइटिस कहते हैं। इसके बाद जो यूरेथ्रा होता है, वहाँ भी ये इन्फेक्शन हो सकता है, और उसकी वजह से हम इसको यूरेथ्राइटिस कहते हैं। विवर्स, यूटीआई जो है ये मर्दों की निस्बत औरतों में ज़्यादा होता है, क्योंकि औरतों का यूरिथ्रा जो होता है वो थोड़े लेंथ में मर्दों वालों से कम होता है, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन औरतों में ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन से अलामात हैं कि जिसमें हमें पता चल सके कि इस पेशेंट को यूटीआई हुआ है। वैसे तो यूटीआई का एक बहुत ही सिंपल और सस्ता सा एक टेस्ट है, जिसे यूरिन आरी कहते हैं। क्योंकि यूरिन आरी अगर हम कर लें तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमारे पेशाब में खून आ रहा है या पस आ रहा है या एल्बुमिन आ रहा है, उसमें रेग आ रहा है, उसमें मतलब कंक्रीशन टाइप की चीज़ें आ रही हैं, उसमें शुगर आ रहा है। ये तमाम चीज़ें हमें आम यूरिन आरई यानी यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन के टेस्ट से पता चल सकता है। लेकिन फिर भी हम अलामात इसलिए देखेंगे कि आम लोगों को ये पता चल सके कि अगर ये अलामात हों तो हमें समझ लेना चाहिए कि इस पेशेंट को यूटीआई है। व्यूअर्स, यूटीआई में जो अलामात होती हैं, जो सबसे ज़्यादा नज़र आती हैं, वो ये है कि कमर के निचले हिस्से में और इसके अगले हिस्से में, यानी पेट में नाफ के नीचे सख्त दर्द होता है, बुखार होता है, पेशाब की बहुत शदीद ख्वाहिश होती है, यानी बहुत बहुत तेज़ पेशाब आया हुआ, लेकिन वो जब जाते हैं तो वो थोड़ा सा पेशाब कर लेते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर इसे पेशाब की अर्जेंसी लग जाती है कि मुझे तो फिर बहुत ज़्यादा पेशाब आया, लेकिन इतना ज़्यादा फिर नहीं होता, थोड़ा थोड़ा करके ये बार बार आता और जाता है। और पेशाब के दौरान और पेशाब के बाद जो पेशाब की नाली है उसमें सेवेयर दर्द होता है, सख्त दर्द होता है। इसके अलावा अगर हम पेशाब के कलर को देखें तो वो हल्का गुलाबी या तेज गुलाबी होगा, या मटियाले रंग का होगा, गदला पेशाब होगा। ये तमाम रंग ये जाहिर करते हैं कि पेशाब जो है वो सही अपने लेवल या स्ट्रक्चर या जो इसका कंपोजिशन होता है इसमें नहीं आ रहा है। इसमें डेफिनेटली कुछ पस आ रहा है, कुछ इसमें ब्लड आ रहा है, एल्बुमिन आ रहा है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और व्यूअर, बाज़ औक़ात पेशाब से बहुत तेज़ बू भी आती है। तो अब हम चलते हैं कि ये किन लोगों को ज़्यादा हो जाता है। पहले तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये मर्दों के निस्बत औरतों में ज़्यादा होता है। साथ में डायबिटीज़ की वजह से यानी शुगर की वजह से भी ये मसला हो सकता है।
اس کے علاوہ جن مردوں کو پروسٹیٹ کا مسئلہ ہو تو ان کا بھی مثانہ صحیح طور سے خالی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کو یو ٹی آئی ہو سکتی ہے۔ ایسے لوگ جو کم پانی پیتے ہیں ان کو بھی یو ٹی آئی کا مسئلہ آف اینڈ آن زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو پیشاب کو روکے رکھتے ہیں، یعنی اس کو حاجت ہو گئی ہے لیکن پھر بھی وہ اس کو روکے رکھ رہے ہیں، یعنی دیر سے کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں میں بھی یو ٹی آئی کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پریگنینسی میں یہ چانس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور بھی کئی عوامل ہیں لیکن جو چیدہ ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اب ویورز ہم اس کو ٹھیک کس طرح کر سکتے ہیں؟ اول تو یہ ہے کہ ہم پانی کا استعمال زیادہ کریں گرمیوں میں، اور ساتھ میں جیسے ہی نیچرل کال آتی ہے یعنی پیشاب کی ہمیں خواہش ہوتی ہے تو ہم فوراً جا کر اپنے اس حاجت سے اپنے آپ کو فارغ کریں، یعنی پیشاب کو روکنا نہیں ہے۔ اگر پروسٹیٹ کا مسئلہ ہے تو اس کا علاج کر لیا جائے تاکہ مثانہ صحیح طور سے خالی ہو۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں کو کمر کے نچلے حصے اسپائنل کارڈ کے علاقے میں چوٹ پڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ نروز کچھ ڈیمیج سے ہو جاتے ہیں اور ان کا مثانہ بھی خالی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کو آف اینڈ آن یو ٹی آئی کی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ریڑھ کی ہڈی جہاں اسپائنل کارڈ ہے اور جہاں یہ ڈیمیج ہوا ہے اس کا پراپر علاج کیا جائے تاکہ ان کے نروز ٹھیک ہو سکیں اور ان کی جو پیشاب کی پروسیس ہے وہ صحیح طریقے سے ہوتا رہے۔ اب دوستو ہم چلتے ہیں کہ ہومیوپیتھک میں وہ کون سی کارگر دوائیں ہیں جن کو اگر ہم استعمال کریں تو اس سے ان کا یو ٹی آئی کا مسئلہ خواہ وہ گردوں کے لیول پر ہو، خواہ وہ مثانے کے لیول پر ہو، اور خواہ وہ یوریتھرا کے لیول پر ہو، ان تمام لیول پر بھی ہو تو ہومیوپیتھک میں ایسی بہترین ادویات موجود ہیں جس کو استعمال کر کے مریض کو پہلے ہی روز واضح فرق نظر آئے گا۔ اور میں یہاں آپ سے السیف ہومیو کی یو ٹی آئی ریجیم ڈسکس کروں گا، اور اس کو ہم نے بے تحاشا مریضوں میں یوز کروایا ہے اور الحمدللہ اس کا بہترین رزلٹ آیا ہے۔ چلتے ہیں چارٹ کی طرف۔ ویور اس میں پہلی میڈیسن جو پہلے روز دینی ہے وہ ہے میڈورونیم 10M۔ وہ آپ نے 2 قطرے مریض کے زبان پہ ڈالنے ہیں اور اس کی کوئی ریپیٹیشن آپ نے بعد میں نہیں کرنی۔ پھر آپ نے 120 ml کی ایک خالی بوٹل لینی ہے اور اس میں کینتھرس 30، بینزونک ایسڈ 30، باربیرس 30، ٹیرابینتھیانا 30، یوا یورسی 6C کی میں آپ نے یہ تمام بوٹل اس خالی بوٹل میں ڈالنی ہے۔ پھر اس کو 10 بھرپور جھٹکے دیں۔ اس مرکب کو آپ نے دن میں 3 بار 15 قطرے نیم گرم پانی میں استعمال کرنا ہے۔ پانی 1 کپ ہونا چاہیے۔ ساتھ میں نیٹرم فاس 6X 3 گولیاں صبح دوپہر شام اگر آپ مریض کو دیں گے تو اس سے اس کی یہ علامات بہت جلد رفع ہو جائیں گی۔ ویورز یہ تھا آج کا ٹاپک اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔